नमस्कार जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भव तुमे भव ओडिशार अगणित दर्शक मानू मनोज भाई तरफ प्रणाम। तो हार्दिक हार्दिक अभिनंदन सह शुभकामना आम तरंग परिवार टीम तरफ समस्त को शुभेच्छा सह अभिनंदन। तो आपण मैंने जानी तो वर्षा सीजन जेहेतु चली आमर जुलाई अगस्ट 2 मास टिके प्रोग्राम डल निश्चय प्रत्येक पार्टी आम पार्टी बोली ना सबू पार्टी मांदा टे रुहे। तो ये 2 मास भितर आमर आखड़ा फाखड़ा जहाँ हवा कथा बही शिखा हुए तापर गणेश पूजा ठूर आम प्रोग्राम आरंभ हम। तो तथापि गोटे गोटे जारी रही मझे मझे प्रोग्राम। तो आम आज आसीचु आपण मैंने जानी बहु परिचित सुपर डुपर कलाकार रूपे परिचित आपणकर प्रिय कलाकार से बाना बाबू। तो नयागढ़ जिले में चहल सृष्टि करिथिबा कलाकार जड़े। तो अति कम बयस सुंदर अभिनय सांग को सुंदर कंठ तो दर्शकर मन किणी से कलाकार बाना बाबू। तो तरंग परिवार आगु कम कर आसी 5 वर्ष धरी। तो वर्तमान आज ठाकुरंकर आशीर्वाद अच्छी तांकरी ग्राम रे। तो भाटसाई सेपटे एपटे चंडी बस्त मझिरे जलियापदा ना डालियापदा ग्राम में नाटक चली। तो निज गाँ माटी नाटक आज करुँच से तरंग परिवार को नहीं पुराना टीम को सांगरे आज अभिनय कर बहुत खुशी कथा। तो ए वर्ष तो सी अच्छा आम यात्रा श्रद्धांजलि आपण मैंने जानी थे। तो आम मालिकर 2टी पार्टी गोटे तरंग एंड श्रद्धांजलि। तो श्रद्धांजलि अच्छा सेपट श्रद्धांजलि राम एंड सीता जिन्ना आपण मैंने जानते जिन्ना को भी सी भी आछंती। तो एपटर कलाकार कान्हा भाई एंड काजल से 2 जन सेपट को जाइए से प्रोग्राम भी आमर अच्छे आज श्रद्धांजलि प्रोग्राम चलती आम गाँ पाख काकल मारे से 2 जन अच्छा। तो एपट को 2 जन आछंती। तो चलन जीवा बहुत दिन पर भेट भाट मस्ती तो किछि बाना बाबू सारे किछि कथा हवा। तो निश्चय दर्शक मानक मनर कथा किछि जणेबे। तो एते दिन पर ये तरंग परिवार जोगदे खुशी केते अछंती केमिति लागुछि कौन भल मद। तो चलन जीवा सारे किछि कथा हवा। जय जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भगवत भव आज प्रोग्राम। तो बर्तमान चैनल मध्य मनु भाई तो कही सारे सेपटे भाटसाई आउपटे चंडीबस्त यही मध्यांतर जगार ही आज नाटक बर्तमान तरंग नाट जारी रखी। मोर सर्वप्रथम कह भूली जाइए मोर गुरुजन मानक मोर नमस्कार स्नेह ममता भल पाइबा आशीर्वाद लगी मुझे बहुत दूर पहुँच पारी। देख मोर लघुजन मानक मोर स्नेह आदर भल पाइबा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप तो जानते जे कि आज 15 जुलाई आसंता काली गुंडीचा जे कि जगन्नाथंकर यात्रा घोष यात्रा गुंडीचा यात्रा रथ यात्रा अवसर यात्रा कि बर्तमान नहीं मानसिक यात्रा बर्तमान आजिका डेट्रे 2टी प्रोग्राम रही जाइए। 2टा प्रोग्राम भितर बर्तमान तरंग आउ श्रद्धांजलि पार्टी बर्तमान आज चालू रही। आक्रमण ग्रामस्थ ग्राम बर्तमान नाटक से श्रद्धांजलि चलती एपटे चंडीबस्त भाटसाई मध्यांतर अंचल बर्तमान चलती तरंग नाटक बर्तमान लवकुश जन्म हो सारे। ये बर्तमान आज वर्षा जोरसोर माहौल चलती वर्षा ये वर्षार नाटक आमर 2 मिनिट बर्तमान बंद ना जितका दर्शक आम पाखे अच्छा बहुत आनंद उल्लास बर्तमान आम पाखे उपस्थित अच्छा आम समाज में उपस्थित अच्छा ये भल लगुच। विशेष कहि आप तो जानते परिचय मोर नामटी है बानवर दास भाटसाही ग्राम मोर ये ग्राम जाकि यात्रा तरंग 5 वर्ष कम कर आम तो परिचय बर्तमान मोर किसी दर्शक मान पाखे मोर मोबाइल नंबर बर्तमान चेंज हो जाए कारण लगी तथा निज सुंदर भल नुहे अन्य मैंने आमको प्रशंसा कले कि अगणित दर्शक बंधु मैंने आमको प्रशंसा कले यहाँ ही आम उपयुक्त वरदान ये कही मोर मोटिवेशन कर जय जगन्नाथ। तो निहाती भाव में बहुत सुंदर कथा बाना बाबू कहले। तो आप तो शुणिले कंठरे जमी राम अभिनय कर दर्शक मान मन किणुंट सेमती यूट्यूब मध्य ग्रीन हल भितर एत सुंदर सुंदर कथा कहले आप निश्चय देखुए।
ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ତ ତରଙ୍ଗ ପରିବାରରେ ଆଗରୁ ବି ଏଇଭଳିଆ କଥା କହି ମିଠା ମିଠା ଦର୍ଶକର ମନ କିଣିଥିଲେ। ତ ଆଜି ସେଇ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ବି ଗର୍ବିତ ଅଛୁ, ବାନାବାବୁ ବି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର କିଛି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଦେଖାଇବା। ଏବେ ତ ରାଜୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୁରୁଣା ଟିମ୍ର ହନୁମାନ, ଯିଏକି ପ୍ରଥମେ ହନୁମାନ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ରାଜୁ ଭାଇ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଙ୍ଗ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ବାଲ୍ମୀକି ଅଭିନୟରେ ବାପି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏପଟେ ଦୁର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଟୁକୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଆମର ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ପାର୍ଟିର ଭାଇ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଲିପୁ ଭାଇ, ତ ସେ ବି ଅଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆଜି। ତ ଭରତ ଅଭିନୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ଗଣା ଚାଲିଛି, ବାଲ୍ମୀକି ମେଞ୍ଚା ମେଞ୍ଚା ପଇସାର ମାହୁଲ। ତ ଆଜି ପଇସା ଉଠେଇଛନ୍ତି ଥାକ ଥାକ। ଓ 1000 ଟଙ୍କା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ଏମିତି 1000 ମିଳୁ, 500 ମିଳୁ, 100 ମିଳୁ, ତ ମିଳିବା ଦରକାର, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଥାଉ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏପଟେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଭିନୟ ସିଲୁ ଭାଇ, ତ ଆଜି ଟେନସନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ମାଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି। ସେ ଦଶପଲ୍ଲା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଘର ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କର, ତାଙ୍କର ତ ସୁରଦ ତାଙ୍କୁ ସିଲୁ। ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦଶପଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁଣି ରାତି 10 ହଉ 11 ହଉ ସେ ପୁଣି ଦଶପଲ୍ଲା ଯିବେ, 12 ହଉ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ଘର ଆଜି ଗୋଟେ ଘର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ସେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ସଦାସର୍ବଦା ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କାଲି ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ସେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯାତ୍ରା। ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବର୍ଷକ ଥରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବାହାରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଯାଆନ୍ତୁ ରଥଯାତ୍ରା। ଆମର ତ ରଣପୁର ରଥଯାତ୍ରା, ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଯିବୁ ରଣପୁର ରଥଯାତ୍ରା। ତ ଆପଣମାନେ ଯେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ରଥଯାତ୍ରା ହେଉଛି ନା ହେଉନି। ବର୍ଷାରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତ ମୁଁ କହିଛି ତ କେଉଁ ଗାଁରେ ନାଟକ ହେଉଛି। ତ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଯାତ୍ରା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ସୀତା ଅଭିନୟରେ ଜିନା, ତାଙ୍କ ଝିଅ। ତ କୁନି ଝିଅକୁ ଆଣିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିନା ଆମ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି। ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜିନାକୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ କୁନି ଝିଅ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ମାମା ସିନ୍ରେ ଝିଅ ଶୋଇକି ଉଠିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ସୁପର ଗୁଡ୍ ଗ୍ୟାଲ୍। ତ ନାଟକ ଚାଲିଛି ଆମର ନବକିଶ ନାଟକ। ଏପଟେ ଜିନା ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଜିନା ଏପଟେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସଦାବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା କଳାକାର ଜିନା। ଝିଅ ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଝିଅ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଏଇ ଟାଟା ଟାଟା, ଏଇଠି 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 ଟାଟା, ଟିକେ ଟାଟା, ଏଇଠି ଟାଟା ଟାଟା। ଯା ମାମା ପାଖକୁ। ତ ଜିନାଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ତ ଇଆଡ଼େ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଇଆଡ଼େ ଝିଅ କଥା, ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳିକି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ଝିଅଙ୍କ କଥା, ଏପଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସିନ୍ କଥା, ସବୁକିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନାଟକ ଚାଲିଛି। ତ ଦରବାର ସିନ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ କିଛି ଅଳ୍ପ ନାଟକ ବାକି ଅଛି ଆମର। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଗ୍ରୀନ୍ ହଲ୍ରେ କଳାକାରମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି। ତ ଲବକୁଶ ଅଭିନୟରେ ଶୁକୁଟା ଭାଇ କି ହାପି ଭାଇ। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ଗଡ଼ିକେଶ୍ୱର।